Sí, ha pasado un tiempo, amigo mío. Dame un toquecitico y ya casi termino de acomodar todo para empezar la transmisión. Dame un toquecitico. Bueno, amigos míos, creo que ya es hora de ir comenzando. Espero hayan pasado muy buen fin de semana. Continuaremos hablando después de que el opening pase en 3, 2, 1. Come and boo Estáら見るしと feel inside 両目で見ても yeah 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 目覚めバレ中にいるチャンスは今じゃないぜそこら中に漂う yeah yeah 本物は何踏ん張れて yeah you know to beそれにある夢
Bienvenidos una vez más, amigos míos. De hecho, se me olvidó acomodar algunas cosas, pero ya lo hago. Por mientras podemos seguir hablando. Como había comentado el último día que transmití, les había dicho, seguramente voy a amanecer enfermo porque me estoy empezando a enfermar. Y de hecho me enfermé. Soy como 3 días así. Fue una demencia. No estaba como que, por Dios, sufriendo, pero sí era súper molesto. Eh, de bastantes formas. Espérense, ¿dónde está mi...? No, obvies, no te pongas, no te pegues. Ok, no me hagas esto. Acabo de volver. Entonces sí, estoy como 3, 4 días. De hecho, ayer me sentía mucho mejor, pero incluso decidí no transmitir ayer por que acaba de salir de la enfermedad y quería ver si no iba a tener un relapso o algo así. Por eso decidí transmitir hoy. Em, por eso no estuve atento, ni respondí los mensajes, ni nada por el estilo, ni había visto lo que decían, ni nada, amigos míos. Me falta poner el speech chat aquí para que puedan escribir acá por todo lado. Hay ciertas partes, seguramente porque estaba tomando unas pastillas, cosas por el estilo, pero hay ciertas partes donde me sentía bien y yo me estoy empezando a sentir mejor. Tal vez mañana ya me sienta bien y al otro día, por Dios, me volví a sentir mal. Una demencia. Por eso incluso ayer, cuando ya me sentí mejor, decidí no transmitir ayer por si recaía. Pero afortunadamente no. No más, no sucedió más. Lo único que me queda es una tos que de vez en cuando sucede. Y no le había puesto el audio a esto, espérese. ¿No está el audio? Sí, tengo el audio de todo esto, espérese. No veo el audio del... Abrir el... Aquí está. Ahí está. Y recuerdo también que... Para ver qué más tenemos por acá. Ya puse el... Sí, ya puse el speech chat. El speech chat para que puedan hablar ustedes. Bien, eso es lo único que me queda. Que sucede de vez en cuando, pero muy pocas veces. También me di cuenta que el ingreso de 7 días, por suerte dura como 2 semanas. Algo así por el estilo. Debería estar por aquí. Sí. Bueno, llevo 3 días aquí. Recoger. ¿Hasta qué día queda? Quedan 35 días. Bueno, le queda bastante. Sí, yo sabía que quedaban como 2 semanas o algo así. Le queda como un mes para recoger estos premios. La cosa es meterse al juego, por lo menos meterse al juego una vez al día. Y le van dando cada uno de esos tiquetes. Para ver qué más tenemos por acá. El nuevo universo simulado número 8. La plaga pues siempre está ahí. Usando la plaga. Probar a jugo. Pero eso no es lo que estábamos haciendo en el momento en que me detuve. En el momento en que caí minusválido. No estaba tan mal, no se preocupen. Pero sí, más que todo era súper molesto porque el dolor de cabeza y la fiebre y estas mierdas no me dejaban hacer lo que quería. No estaba como que, por Dios, me duele todo el cuerpo. Algo que sí les puedo decir es que como estuve acostado durante 2 o 3 días seguidos, luego ya me estaba incomodando estar acostado. O sea, ya no se sentía cómodo estar acostado. Entonces, no quiero estar más acostado, pero me levantaba y me dolía la cabeza y yo, ¡rayos! Y estaba... ¿Eh? No me mareaba, simplemente me dolía la cabeza. Eso era todo, me molestaba un montón. Y tenía fiebre. Luego la fiebre bajó. Luego la fiebre bajó. Y yo, ¿cómo se llama? Y yo aún tenía dolores de cabeza de vez en cuando. Venían y iban y venían y iban y venían.
Incluso en ciertas partes cuando me dormí y me volví a despertar, me sentía como que si hubiera quedado inconsciente, me hubiera despertado y mi cuerpo se estuviera reiniciando, en el sentido de que me siento anormal y feo y me duele la cabeza cuando me estaba despertando. En 2 ocasiones solamente me pasó. Pero fue cerca de la recta final. Entonces, no sé. Los mocos no me afectaron tanto como estaba esperando. Inclusive los mocos y cosas así por el estilo. La garganta solo me afectó como al final, algo así por el estilo, pero no mucho, a decir verdad. Y la tos tampoco, no estornudé para nada. Bueno, como 2 veces en 3 días estornudé. 2 estornudos en 3 días. Yo no sé qué pasó ahí. Era muy raro. Estuve a puras pastillas y fresco de limón y cosas así por el estilo. Y esos fueron mis 3 días que no estuve con ustedes. Con patitos, con compresa fría. Ah, y también utilicé una compresa fría que tenemos ahí, cierto. Y eso fue lo que pasó. Yo un testigo para terminar de acomodar un momento lo del audio. Ok. Bueno, para ver si todo mi audio está bien. Oh, yes, está bien, perfecto. Ok. La última vez estábamos haciendo la historia de evento de... ¿Cómo se llama esto? De... sustos en el parque. Historias raponizas. El título completo es Historias raposianas para no dormir. Historias raposianas para no dormir. Capítulo Susto en el parque. Habíamos descubierto sobre los heliobos. Los heliobos, si lo recordamos, los heliobos son una raza es una raza espacial que son conocidos por ser parásitos espirituales. Bueno, parásitos de energía, mejor dicho. No son espirituales. A lo que quiero llegar es que debido a que son razas alienígenas que son en forma de flama, son lo que confundimos como fantasmas en el mundo real. Entonces lo que está intentando poner la historia es que los fantasmas son simplemente alienígenas que no conocemos. Interesante. Sí, se llama heliobos. Son una raza de energía, de parásitos de energía que absorben energía de de lo que se pegan. Y de ahí vienen las posesiones de la antigüedad y demonios y otras clases de fantasmas espirituales que conocemos. Solo que hasta en el futuro, cuando comenzamos a hacer viajes espaciales, empezamos a conocer esa raza que siempre ha estado con nosotros en la Tierra, que se llaman heliobos. Ok. Y ahora tenemos que salir de aquí. Habla con Shu y descubre la verdad sobre el jardín del sosiego, que es donde se supone había un montón de heliobos sellados, pero escaparon. Así que vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Primero que todo, vamos a... Para los que vean este video grabado, va a ser sumamente gracioso porque van a ver el video y el video va a durar como 1 hora y media. Pero como a las 30 minutos, 40 minutos, va a haber un corte que es donde yo estuve enfermo durante 3 días. Pero los que vean este video grabado en YouTube no van a ver ese paro. O sea, todo se va a ver como un solo video. Va a ser entretenido. Entonces, aquí vamos. Ok, hablemos con Shuya. Have you made up your mind? Sí, ya me decidí. Dice... escuchemos el plan de Sirius.
Let's go. Vamos. Los enemigos que están en el jardín del sosiego. Ok, no hay problema, podemos encargarnos de ellos. Creo que tenemos que llevar a Juajuo por fuerza. Dice, Juajuo debe estar en el equipo y necesitas al menos 4 personajes, ok. Vamos a... Vamos a hallar a mi equipo favorito. Ok. Me dio un pedo mental, espérense. Ok, ya está, aquí está. Sería Silverwolf, Shinshue, sería Huohuo, porque esta tiene que ser por fuerza Huohuo, la que me prestan. Y Fusion. Jinchue? Ahem. I knew you weren't in the repository. I've been waiting here for you for some time. Oh, qué tuanis. Cuando pongo personajes juntos, hablan entre ellos. ¿Para ver algo? Para ver algo. A ver si le sale. No need to worry, Huohuo. The workday zips by when you're having fun. Le está hablando este personaje. Interesante. Curioso, ok. Después veo que más otras interacciones hay. Eso no lo sabía. Eso es nuevo. Oh, por Dios, me fui por 3 días y hay un montón de cosas nuevas. A lo mejor. Eso es gracioso porque escucho que es como escuchar que en internet un día es un año. Algo así. Ok. Esperemos que cargue. Por acá. Cuando esté cargado, le pongo grabar otra vez. Es para evitar que ustedes vean para que los que vean la grabación vean las páginas de carga. Por cierto, en mi OBS apareció cosas nuevas del Viernes Negro y cosas por el estilo. Por cierto, no sé si han visto una película, hablando del Viernes Negro, no sé si han visto una vez una película del Viernes Negro, que es una comedia de extraterrestres que llegan a invadir durante un Viernes Negro. Y los vendedores no saben si son los extraterrestres que están atacando o si son vendedores desquiciados. Es una comedia. Ok. ¿Está cargando? You've heard the story of Ignamar and the great Heliobus's glorious fight against the General. They were an entity born of many Heliobi fusing together. Okay. But Heliobi are gradually tainted by the emotions and desires of those we possess. We tend to spite each other and don't like to fuse together. It's like having multiple personalities inside a single head. Okay. It leads to infighting. A powerful Heliobus like Ignamar or Furynox might be able to swallow a lesser Heliobus and placate them for a while. But this internal balance is easily broken when exposed to external forces. Just like how we were torn apart and reborn after Ignamar fought the General. Therefore, this might be the way to defeat Furynox. We can cause them to break apart and reduce their power. Then, the Ten Lords Commission can use their sacred vessels to seal up all of Furynox's fragments. Sí. I have a question. Why are you betraying your own kin? Why would you help the Xianzhou when we have sealed you for so long? Why? Must Heliobi always have a reason for their behavior? Perhaps I don't want Furynox to devour me. Perhaps I dislike idiots who use force and nothing else. Perhaps I wish to fight the General myself. Or maybe I just want to do a favor for the Ten Lords Commission that will ensure I can leave here in one piece. Dice, deberías permitir que Sirius siga adelante con su plan. Judges of the Ten Lords Commission always keep our promises. If you can truly deal with the problem at hand, I will ask for your freedom from the Ten Lords. However, I cannot guarantee the outcome of the appeal. How conventional. Fine, I accept.
But you better keep your promise, puppet. Lo intentaré. Me and Furynox were furnace mates. I know them well. They're powerful, but as naive as a child, and obsessed with victory. I only need to say 3 things to incite them. Hey, I'll need your body for a while longer. Sí, vas a seguir poseyéndome, no hay problema. Ok. ¿Por dónde? Es lo místico encontrado en la ciencia del futuro. Ok. Vamos. Furynox! Furynox! Dice, se oye una respuesta a lo lejos. Before you duel the general, why don't you fight me? Serious? What makes you worth my time, weakling? I've turned this garden into my territory and made the dogs of the 10 lords my puppets. As soon as the general arrives, the Heliobi will have a rematch. Why should I fight my own at this crucial moment? That group of amateurs you've put together? They are nothing compared to me. I have already obtained the most wonderful pawn for myself. A piece that once expelled Fantilia. Fantilia? Fantilia! I remember. What a wonderful host. I want it. Then send the Spiritfarers under your control to find me. If you can defeat this nameless I'm possessing, then you can swallow me up and let my strength aid you when you fight against the general. What do you say? Deal. My pawns and I will show you no mercy. Ok. See? Easy peasy. Does that mean all the Spiritfarers out there have fallen? What a useless army. Does that mean we'll be fighting our friends? Tal vez. Oh, do puppets feel empathy? Or do you not wish to defeat Furynox anymore? We Heliobi think of such matters as business transactions. As long as something can bring us victory, we will destroy everything. Even allies and kin. Make the decision. Furynox's pawns, your companions, must be destroyed. Please come over here. I need to give you something. Ok. ¿Qué quieres? You two, take this before we fight Furynox. This is the Lunambra Gourd, a sacred vessel made by the Artisanship Commission. The 10 Lords Commission has made some changes to it to better suppress Heliobi. After you fight the puppets controlled by Furynox, make sure you seal their Heliobi fragments in here. Ok. Sencillo. Also, Además, ¿qué? Dice, yo cuidaré de Jojo. her time as a judge has been brief. She is still inexperienced. Apart from that, please also have mercy on the Spiritfarers that have fallen under Furynox's control. Mr. Chael, we're gonna fight some really dangerous enemies now. Please lend me your strength too. Oh, sounds like someone finally learned to talk tough. I would have believed you if your legs weren't shaking so much. Don't point that out. It took me a lot of effort to be this brave. All this time I've just been hiding behind Miss Trailblazer. Madame Straight-E said those possessed by a Heliobus can't get possessed again. I'm the only person who can help everyone. Exactly. You're welcome, by the way. So, what are we waiting for? Huahua, though I am of Ingenium body, I too am feeling a sliver of fear. Madame Straight-E, you're afraid too? Faced with a demon that can manipulate life at will, of course I'm afraid. Afraid that I won't ever work with my sister again. Ok. Jojo, yo también tengo miedo. ¿Con miedo o no? Vamos a vencerlo de todos modos. Ah, yo también tengo miedo. Vámonos. I guess if even you two are afraid, then
I feel a little better now. Ok. Let's go. I will find my own way to defeat the pawns possessed by Furynox. And before that foolish Heliobus has realized what's happening, I will suppress all of their fragments within the Lunombra Gourd. So we'll need to activate the evil binding matrix, right? Sí. Once my task is done, I will meet you at the Verdant Terrace and activate the evil binding matrix at its matrix core. Okay. De acuerdo. Sabemos qué hacer. Creo que tenemos que ir a esos puntos. Se encuentran aquí abajo. Camino. Wait, what? Espérense. Como que no camino. Como que no. Espérese. Es allá abajo. Pero necesito bajar de alguna forma. Espérese. ¿Puedo bajar de alguna forma? Hay un. No, el espejo no. Ok. Porque ya hicimos lo de los espejos. Los Heliobites a veces se esconden. Ah, aquí, por acá. Por ese otro camino. Los Heliobites se esconden en los espejos. Y imitan humanos y a veces se mueven en los espejos. Por eso las antiguas abuelas se tapaban los espejos. Sí. Y es bueno tener espejos dentro de la habitación. Sí. Porque se supone que son portales para Sí. De hecho, aquí quedamos atrapados dentro de un espejo y tuvimos que salir del espejo. Los Heliobites se esconden en los espejos, pero me parece bastante curioso. If Furynox is so powerful, why would they allow themselves to break apart so easily? Buena pregunta. The stronger you are, the more you underestimate your enemies. Sometimes being weak and humble is the way to survive. Es por eso que es una interesante idea que los espíritus son más bien simplemente una especie de ser del espacio que no hemos podido identificar. Ok, tenemos el teleporte aquí por si las dudas. Those are possessed Wraith Wardens. Sí, que ese tipo está poseído. Expect me to hold back. Ok, tenemos que liberar a la gente poseída y activar los 4 símbolos de supresión. 100% great. Me golpeó primero. Ok, no problema. No problema. No problema. Ni siquiera quería empezar yo la partida. Era... Empiecen ustedes, ¿de acuerdo? Está bien, pues no hay problema. What happened to talking tough? Ok. Ok. Ojo. ¿Qué hace tu habilidad? Dice talismán protector. Dice reduce. Dice sí. Talismán protector. Elimina un estado negativo de un aliado y regenera los puntos de vida de un aliado y los aliados adyacentes. ¿No algún estado negativo? No tengo ningún estado negativo. Ah, no, sí tengo un estado negativo. Vamos a... Ah, es a 3. Bueno, curemos a estas. No, a Fusion, mejor. Bien. Perfecto. Y ahora podemos encargarnos de esto. Time for a buzz. Hora de un bug. Play hard, win big, keep quiet. Hacemos las 4, emparejemos las 4 fichas. Perfecto. Ok. Usemos la Matrix de supresión. Converge and awaken. Así recibimos menos daño. To fight. Of course.
No tengo puntos de curación, así que vamos a... Y... no. Vamos a golpear este combate normal. Listo. Y luego vamos a usar las 4 fichas de nuevo, a ver si podemos emparejar las 4. No, pero ya que... toma. Más rápido. Ojo, es lo tuyo. Time for a buzz. Help me. Maybe I can do this. Tal vez pueda hacer esto. That's a set. Ok, las 4 fichas. I'm Adiós. for the payout. Ok. Ok, tenemos 1. Sí. Ok. Fragments of Furynox have been sealed in the gourd. Necesitamos otro. Thank the Arbiter. Ya tenemos uno de los fragmentos, ocupamos otro más. Están por acá. ¿Qué tuanis es esta hora? Es bastante curioso que todo esto sea en el futuro, pero aún tiene todos estos toques clásicos este lugar. Y hablamos de espíritus y seres y todo, pero aún así tiene ese concepto de ciencia ficción. No hay nada por aquí, no hay nada por aquí, ok. No, tengo que dar la vuelta por acá. Listo, subir por aquí. Hay otro de más allá. Sí, ok. Otro fragmento espiritual está aquí. Y esta vez sí voy a... 100% great. esta vez sí empiezo yo. Take your paper dolls out quickly. Do you remember the incantation? Maybe I can do this. Paper to might, carry this fight. Talisman of strength, evil's despite. Algo así, juego. Algo así. Ok. ¡Alguien ayúdame! More enemies. Ah, bueno, primero vamos a utilizar... Time for a buzz. Fights are like gambling. You have to choose when to strike. Gotcha. Wow. Vamos a emparejar las 4. Vamos a hacer esto. Ya se me ocurrió algo loco. Vamos a Look at the draw. hacer esto acá. Voy a ver si funciona, no creo, pero... Ah, pero intentarlo. Primero vamos a usar la ulti de ella. Me empareja 4. Luego vamos a usar Cubo. Ah, no, creo que se murieron muy rápido. Sí, se murieron muy rápido. Ok, no importa. No importa. Esta era para la próxima batalla. Ok. Segundo. Hey. Lo siento, amigos míos, no van a salir. There are plenty of heliobi in the gourd now. Let's go and meet up with Madame Shrey. Ok, tenemos que ir a encontrarnos con la señorita Shueye. Allá. Ok, recuperación aquí. It's Madame Shrey. Y también Winnafen. La puedo encontrar. A menos que ella sea la poseída. Ah, no, no parece. Trailblazer! Whoa! I'm so glad. Jonathan Vargas. I have defeated all the Sí. Spiritfarers controlled by Jajaja, no Furynox. salió lo It's planeado. quite troublesome taking them down without doing any harm. ¿A qué te refieres? ¿Qué te refieres, amigo mío? How goes your task? Fue bastante bien. We're doing well. We've sealed most of Furynox's fragments. ¿Les digo?
Está lloviendo bastante duro, entonces subí un poco más el volumen. Now, we shall seal the fragments absorbed by the Lunombre Gourd into the evil binding matrix. Once Fury Nox's power has been stripped, it will no longer be able to influence reality in Fixtral Garden. This gourd is so pretty! Is this what they call a sacred vessel on the Xianzhou? Miss Gleynathan, please be careful. You might feel dizzy if you get too close to the Matrix. It's okay, it's okay. This is my first time seeing the Ten Lords Commission's exercising tools up close. Sí, está poseída, ok. What? Get her away from her! Winifred poseída estrella la calabaza en el suelo y libera una gran cantidad de heliobos. Después se desmaya. Sí, ok. Jonathan Vargas. Sed. Tenías pensando hacer algo pero los enemigos se murieron rápido. Sí, eso mismo. Thank you, your honors, for helping me clear so many obstacles and collect so many heliobus fragments. Ok. Un momento. Dame un trocitico. Hey, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el fin de semana? Oh. Hey. Okay. Ya veo. Pero para revisar algo en mi audio, porque es que como la lluvia ha estado más fuerte, he tenido que subir más el audio del juego. Perdón, estaba revisando mi audio y parece que está bien. Ok. Podemos continuar. 3. Pero sí. Sí. Jonathan Vargas. Sed. Me lo preguntaste a mí. Sí, por eso pregunté, pero ya que. Sed. Hola, mi creador de contenido favorito. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Selvi. Bienvenido. Sed. Selvi. Me lo preguntas a mí. Sí, te lo preguntaba a ti, pero ya no importa. Ya no importa, ya no importa. Y se lo... Ya no importa, continuamos con la historia. I told you I'd leave your body, little pawn. ¿Ahora qué? Excellent. I will keep my promise. Oh no, they're stealing the power of the other Heliobi! With this strength, I will be undefeatable!
No hay problema, amiga mía. Aquí vamos. Selvin. Ok, dice. Sed. Mi waifu Hou te quiero. Sirius no se puede seleccionar ni atacar. Cuando se derrota a cualquier otro enemigo, Sirius pierde parte de sus puntos de vida. Ok. Cuando Sirius usa su habilidad movimiento rápido, todos los enemigos realizan una acción inmediatamente. Jonathan Vargas. Ups. Sed. La semana estuvo interesante, me la pasé acompañando a un amigo en sus stream, jaja. Ah, ¿qué tal es? Qué bueno. Sí. You monster! Time to suffer. Ok, ouch. Ouch. Ok, no puedo atacar a I Sirius. don't think I can do this. You have me here. What are you afraid of? Ok, no puedo atacarla a ella, pero cada vez que venzo a uno de estos bajo la vida de ella. Ok. Primero que todo, vamos a hacer esto. Don't come any closer. No te acerques más. ¿Qué hago? Move aside, amateurs. Fiends or devils, I'll crush them all. Ok. Ok, recargo a todos un poco. Voy a seleccionar a los de al lado. ¿Alguien que me ayude? Let me have some fun this time. Ok, tú. Time for a Sí. buzz. Hou está adorable. Ah, sí. Gotcha. Better late than never. Mejor tarde que nunca. A mere pawn. Siguen apareciendo. Ok, esa es la vara. Siguen apareciendo. Vamos a hacer esto. All things in this world have their laws. Todas las cosas en el mundo tienen sus leyes. Yet strategies, Y aún así, estrategias y constelaciones are human creations. son creaciones humanas. Ok. Luego hacemos la Matrix. Together as one. Juntos como uno. Selvin. Sed. Qué raro está el evento de Halloween. No matter. Ok, eso es bueno. Nos aturdieron, atontaron a todos. This demon is quite troublesome. Is everyone okay? Tal vez. They've No been siento mi sent to a brazo. heliobi. Selvin. Sed. Me gusta que traduzca las líneas en español. Ah, gracias. We died from exhaustion before we managed to weaken it. Ok. We've still got a chance, puppet. Sierra said it themselves. There's a fragile balance when heliobi fuse together. You know what to do, don't you, Wawa? But But what? Aren't you gonna be living the life you've always wanted once I'm gone? Jonathan Vargas. Sed. Por cierto, ¿qué tal estuvo tu semana? ¿Estuviste inactivo? ¿Todo bien? Estaba enfermo. These pawns are no fun. Why don't you join in too, huh? Ahora, ¿qué pasa? I struggle. Be my subject. Can't win. You just cheat. Useless! Get yourself together! Huh? just won't die. We can't beat them. Not so fast.
sello. See you on the other side. You wretch! What are you doing? Get out! Get out! Sigamos. Segundo round. Get out! No creo. Hey, Cirrus! Why don't you try swallowing me, too, huh? Are you insane? Why are you helping humans? Why? You need a reason? How about this one? I'd rather help a human than a conniving simpleton like you. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Aún no está muerto. Talismans! On my command! Ok. Dice, yo también soy juez de la comisión de los 10 líderes. Seguiré usando mis talismanes para apoyarlos. Ok, perfecto. De acuerdo. Pero ya no eres parte del equipo, que estás en la parte de atrás llevándonos, de acuerdo. Ok. Oh, better late than never. Mejor tarde que nunca. Look at the draw. Please, 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 please. Looks like victory! Bien. Vamos de nuevo. Eso le dolió, ¿eh? Sacan nuevos. Sí. Ok. Vamos a hacer esto de All nuevo. things in this world have their yet stratagems, constellations, or human creations. Bien, ya lo llevo por la mitad. Luego vamos a hacer la Matrix. Together as one. Llevo por la mitad. Bueno, llevo 50, le falta 59%. Gracias por la curación, Juojo. Dress me. Ok. Can you let me have some fun this time? Podría dejar que me divierta esta vez. Vamos a hacer esto. Time for a buzz. Ahora hay un bug. Y vamos a hacer también la ulti de Silverwolf. This combat needs Este combate optimizing. ocupa optimización. At this A esta speed, velocidad, too slow. muy lento. Ok. Vamos contigo. Unscathed. The omniscia sees through you. La omniscia ve a través de ti. Information. In accordance. Time to suffer. Ok. Ah, rayos. All things in this world have their laws, yet stratagems, constellations, or Vamos a human ver si mato a los tres que están al lado. No, no mato a nadie, pero no hay problema. No les bajo, les hizo daño. Uf, ok. Me sacó el estuneado por lo menos. Let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Aún no está muerto. No haré que el sacrificio del señor Cola sea en vano. Él no está muerto aún. Tal vez. Bueno, a usted la voy a atacar con un ataque básico. Le hago quiebre de cuántico. With all my power, write the future. Con todo mi poder. Escribe el futuro. Ok, luego ahora vamos con... Shinche no puede tener turno todavía. Bien. Ah, ok. Y hablando de no tener turno, pero sí la están golpeando, ¿ah? ¿Qué es eso? Hablando de no tener turno, Shincho no va a tener turno otra vez. Pero no importa. All things in this world have yet stratagems, constellations, Ok, or lo único que no human está teniendo, el creations. único personaje que no está teniendo turno es el personaje que más hace daño de mi equipo, pero no importa. Ya que se la vi, supongo. Time for a buzz.
This combat needs optimizing. Este combate ocupa optimización. Too slow. Vamos a volver a hacer el ulti. Vale, por la madre de nuevo. Ok, vamos a restablecer la Matrix porque se está acabando. And awaken. Y viene el turno del oponente. Ok, estoy lejos. Ya no tengo más stuneo. Pero siguen golpeando a Shinchue. ¡Tranquila! For the tiles before you start counting. Vamos a usar primero el ulti para darle a golpear a todos. Please, 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 Luego nos va a dar please. las 4 fichas con las que podemos hacer un ataque fuerte. De esta manera. Luego vamos a Time for a buzz. restablecer la habilidad cuántica. Time to suffer. Otra vez los bufeó, pero no hay problema por esto. Ok. No hay problema. Ok. Ya, Allow me tranquilos. to make a divination. Permíteme a mí hacer una adivinación. In accordance. Información en acorde. Don't let Mr. Tail sacrifice himself in vain. No está muerto. That needs optimizing. At this speed. Ok, vamos a too hacer slow. quiebre cuántico a ella. Eso es, Silverwolf, para lo tuyo. Luego vamos a hacer más. Fights are like gambling. You have to stay calm. Better late than never. Mejor tarde que nunca. Ok, tenemos las 4 fichas. Aquí en medio. Luke. All things in this world, yet ¿Sabe qué? stratagems Mejor hago esto de una vez de que sigan atacando. Me van a atacar de todas formas, pero por lo menos voy a recuperar energía por si me voy a... Se murió, adiós. Ok, ahora son solo renacuajos estos inútiles. Can you let me have some fun this Puedes time? dejar que me divierta esta vez. Time for a buzz. Hora de un bug. Talisman. Laxudreya. Sed. Y buenas, ¿por quién estás ahorrando? Seguramente voy a conseguir más Hades para conseguir más copias de Silverwolf. Sed. Lanzaste por Huo. No. Los Hades que he conseguido jugando voy a usarlos en Silverwolf. Look at the draw. Please, please, Para please, conseguir please, más copias please. de Silverwolf. Mi personaje favorito. Es mi personaje favorita del juego, entonces. Listo. Queda uno. Bueno, Laxudreya. se acabó. Sirius. Suriran se viene en la 1.6 no. No, es en esta. Bye bye. Al fin. Ah, es cierto, el señor Cola estaba ahí. Ah, sí. El desastre de los... Gracias. Yo no voy a poder leer eso, ¿sí? Gracias. Que fue rapidísimo. Y era un texto grande y... Gracias. Adiós. Que lo quiera. Vamos a esperar que cargue. Seguro creen que soy un fantasma. Soy un fantasma. A lo mejor. Quién sabe, tal vez. Tal vez creen que es un fantasma. I wonder how Hua is doing. I should check up on her. Vamos a revisar. Vamos a ver cómo le va a Hua. Hyujay, ¿cómo estás? Laxudreyar. Sed. Era en esta. No sabía, tengo para llegar a Pity asegurado, pero si pierdo me quedo sin nada. Ah, sorry. The one possessing Hua seems to have disappeared.
I don't know if I should be happy or sad for her. Hmm. Never mind. I've never been good at figuring out emotions. No eres una marioneta, así que es comprensible. Thank you for your assistance, Nameless. Reinforcements from the Ten Lords Commission will be here soon, and Gwenithan will be sent to an apothecary. Dice, parece que tu cuerpo tiene algún problema grave. It is only an artificial ingenium body. I can swap into another one easily. Do not worry. Ok. Dice, no veo a la jueza Hania por ninguna parte. Hanya returned to the Ten Lords Commission after you left. She's coming with the reinforcements as we speak. Ah, ok. Dice, ¿Citrus está muerta? No, the Citrus. demon lives on. Even possessed a young spirit there under my command. As starfire essences, the Heliobi will never die. The records in the Ten Lords Commission's evil-binding tomes were all real. Ok. Cirrus lost most of their power and poses no danger for the time being. But they will remain a threat for as long as they exist. Thankfully, the Ten Lords Commission had prepared other sacred vessels to suppress the Heliobi. We will construct a matrix all over this abandoned garden and seal the Heliobi within. Ok. The Sanjo will live to see another day. We can leave the rest to the Ten Lords Commission from here. Even I feel like I need a rest. Y eso que ni siquiera eres humana. ¿Cómo estás, Juego? Espero que no te haya pegado mucho emocionalmente la muerte de tu amigo. Digo, Tail? Mr. Tail? el señor Cola no está muerto, también eres un Heliobos. No se va a morir. ¿Qué pasó con Cola? ¿Juego? What kind of judge am I? If I were stronger, Mr. Tail wouldn't have had to sacrifice himself. Sí, Laxus Dreyar. aparte que no creo que le guste que le llames Cola. Es que no pude farmear nada en la 1.4, estuve sin poder entrar al Honkai, todo lo que tengo es ahorrado de la 1.2. Ah, ya. It was because of him that I ended up in this terrible job. Sí, cuando él te poseyó y tuviste que entrar a esto y... And I've thought so much about how much better my life would be if I never met him. But now that he's actually gone, I feel so empty inside. I really am useless. I've been looking forward to this day for so long, and now that it's here, I don't feel happy at all. Sí, los Heliobos no mueren tan fácilmente. Wait, you're right. Madame Shrey said that Heliobi are eternal flames that will never burn away. Mr. Tail, he must still be out there somewhere. En alguna parte. Don't worry, Miss Trailblazer. I'm okay. I need to pull myself together and finish the job. Oh, the Ten Lords Commission contacted Miss Gwaynifen's friend, Miss Sushang. I can't leave my post, so, Yo could tengo... you let Miss Sushang know what happened? Sí, She'll be relieved. de acuerdo. Tengo que regresar. Creo que puse el mapa. Y la computadora le dio un pedo mental. Listo. Eso mismo. Es acá donde tengo que ir. Sí, por el momento tengo... Creo que... ¿Cuántos highs? Un tico para ver. ¿Cuántos highs tengo? Ahí está. Tengo 25.783 highs. Me faltan como 3.000 para... ¿Cómo se llama? Para tener garantizado. Pero de todas formas... creo que esos 3.000 los puedo conseguir en esta versión. Aparte que no recorrió todo el mapa y había viendo todos los cofres. Así que todavía me quedan bastantes highs que recolectar. Y no son 3.000 exactamente, son como 2.000 y algo.
Jardines de los recuerdos. Coleccionistas de recuerdos preciosos de todo el universo viajan libremente de un mundo a otro e intentan encontrar recuerdos que agraden a su eón. Estos son los seguidores del eón de la erudición, creo que sí, erudición. Los seguidores del jardín de los recuerdos. Ok. Shushan, ¿cómo estás? Little Gwei kinda gave me an outline of what happened in the apothecary. Can you tell me more? ¿Le explicas a Shushan lo que pasó? Thanks for telling me everything. I didn't think things would get so out of hand. No. I would have been able to help you if I were there too. And maybe little Gwei wouldn't have ended up in the apothecary. Oh, you don't need to worry about little Gwei. She won't be able to sit still even in a sick ward. I'm sure she'll come find you again in no time. De acuerdo. I'm heading to the apothecary to check up on her. Catch you later. De acuerdo. Sustos en el parque. Ok. Con esto ya podemos abrir también la misión del evento principal. La segunda misión, que es la misión del evento. La misión principal del evento. Que lo quiera, ¿no? Ok, esta misión la separo. Vamos a hacer la despedida de esta misión que acabamos de hacer. Voy a grabar la despedida de esta misión antes de empezar la siguiente. Bueno, eso fue todo con la misión de sustos en el parque. En cualquier caso aprendimos sobre los Healybus. Más o menos nos dieron paso de lo que va a tratar la siguiente misión, de lo que va a ser la siguiente misión. Y ahora simplemente lo voy a dividir en dos en vez de hacer ¿cómo se llama? Un video de 3 horas. Va a ser un video como de 1 hora y media, algo así por el estilo. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Honkai Star Rail. Recuerden poner me gusta y comenten lo que piensan de la historia hasta el momento, o de lo que piensan de mi forma de hacer los gameplays o mis estrategias, o de la forma en que estoy hablando. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez. Ok, ahora sí, podemos ir dando el próximo. Let's go. Un momento. Oceanas para no. Ok. 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 Me está estirando, no se preocupen. ¿Saben qué? Antes de comenzar la siguiente. Bueno, sí, hagamos la siguiente parte una vez. Ya mucha cosa. Ok. 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión más Honkai Star Rail. La última vez habíamos hecho la primera parte de historias raposianas para no dormir, que se llamaba Sustos en el Parque.
Ahora vamos con la segunda parte. Lo cual es primero un mensaje de texto de Winnefen. Que dice así. Oye, ¿tienes tiempo ahora? ¿Podemos vernos en el jardín de sosiego? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué piensas hacer en el jardín del sosiego? Por cierto, ¿ya te encuentras mejor? Gracias por preocuparte. Las luchadoras como yo no podemos permitirnos tener cuerpos frágiles. Los senadores de la Comisión de Alquimia... Ok, espérate. Los senadores de la Comisión de Alquimia me examinaron. Aparte de un poco de conmoción y algunos moretones, estoy totalmente bien. En realidad, Hania nos invitó personalmente a una reunión. Bueno, ¿por qué no vienes al jardín del sosiego para hablar en persona? Hablar por mensaje de texto es complicado. Reunión en el jardín del sosiego. Reunión en el jardín del sosiego. Es la segunda misión de Historias Raposianas para no dormir. Tras tu espeluznante aventura en el jardín del sosiego... Y Luxinx. Ser. Buenas noches, reunión en el jardín de sosiego. Ya veo. Tras tu espeluznante aventura en el jardín del sosiego, no te atreves ni a mencionar ese lugar. Pero no puedes escapar a la mano maliciosa del destino. Tu próxima aventura comienza con tu fe ciega en el mensaje de la pequeña Gui, al igual que antes. Allá vamos. Allá vamos. Pam, 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 pam. Reunión en el jardín del sosiego. Cacería. La vía que preside el Eon Lan. Las acciones decididas, frías y vengativas son manifestaciones de la vía de la cacería. ¡Oh, no! Ok, amigos míos. Por alguna razón el juego se me cerró. Así que voy a tener que abrirlo otra vez. Qué madre, ¿ah? Se le cerró el juego. Sí, a veces pasa. No, de hecho, no pasa muy seguido, pero... Pero a veces sí pasa. Ok. 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 Vamos a abrirlo otra vez. Allá va. Por mientras, amigos míos, voy a ver. Voy a comerme algo por mientras el juego se está abriendo.
The server's still not open. Qué loquillos entrar a ese lugar, ¿verdad? Ah, sí. Okay. Okay. Así. The server's still not open. Ok, estamos aquí para la segunda parte. Oh, Sirius, te vencí y ahora eres pequeña. Bueno, This boredom is killing me. The only entertainment I have around here is watching the insects fly by. Speaking of which, seems one of them has come to visit me. I wonder, is she here to taunt me or implement some sort of restorative justice? We'll just have to wait and see. dice, ¿no te rindes? ¿Cuáles son tus condiciones para rendirte? ¿No te rindes? The Ten Lords Commission judges won't abandon one of their own, but they won't let me off the hook either. Así que poseíste un nuevo cuerpo para que no se deshacieran de ti, ¿ok? So now I'm stuck here, condemned to eternal boredom. I wonder which will last longer. The lifespan of my jailers, or the patience of a heliobus. In any case, time is on my side. So long as Ceci and Joe are willing to maintain some facade of humanity. Ya veo. La última vez que te vi eras un ojo gigante. ¿Cuáles son tus condiciones para rendirte? Surrender? Why would I do that? To you, I may as well be fighting an unwinnable battle. Wasting my time away in someone else's body. But for me, oh, the game has only just begun. The Ten Lords Commission doesn't have any moves left. And I still have time to turn the game in my favor. You know, it wasn't that long ago that you and those judges would have become my pawns. If it wasn't for that meddling guard dog. No sé qué decir. If you have nothing to say, then run along and let me be. Está bien. Mira por allá, Sirius. Te veo después. Veamos. Esto no, ok. ¿Por dónde vamos? Por acá, ok.
Ok. Esperen un palo. Cuando llega al lugar. No, es por allá, ok. Es por el otro lado. Es por el otro lado, es por el otro lado. ¿Mm? Es por el otro lado. Ok. Ah, puedo escuchar las voces de los Helios. Helios. Ok. Ok, sí. Por aquí. Since when did fixed drawing? Ok, por acá. Y ahora. ¿Usted le echa aceite en arroz encima o no? Sí, antes de empezar a cocinar y todo. O sea, primero lo lavo. Y luego le saco el agua. Y luego antes de echarle el agua para cocinarlo, le echo un poquito de aceite y lo revuelvo todo. How intoxicating. Pero era antes de cocinarlo, madre. Ah, ya no me eche la culpa a mí porque yo era así. Yo le dije cómo era. Yo le dije antes de cocinarlo. Era antes. Porque si lo echa en el momento que se está cocinando, se va a glasear todo y se va a pegar todo. Le voy a dejar un poquito de leche ahí para que se lo tome más tardito. Yo, papi, para la canasta. Oh, gracias. Yo, what's up? You're finally here. Without you, our ghost hunting squad would be nothing. Ok. Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Cut it out. If you keep teasing me, I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you anymore. ¿En serio? ¿Qué es todo eso de la Brigada Cazafantasmas? The official name is the Ten Lords Commission Special Operations Team for the Heliobi Containment Breach Incident. That was the name given to us by decree of the Ten Lords. Since we managed to survive the Fixedral Garden incident, the Ten Lords decided to entrust us with hunting down and subduing the Heliobi using our special skills. Ok. Dice... ¿Por decreto de los 10 líderes? That's right. This expedition was commissioned by the Ten Lords themselves. I am unsure as to why they attached so much importance to this endeavor, but I have a theory. ¿Cuál? ¿Usando nuestras habilidades especiales? Hua is a judge of the Ten Lords Commission, and I'm a Cloud Knight. We must answer the call to the best of our abilities. And this one here is an Outworlder who's done great things for the sake of the Xianzhou. But why did little Kuei have to get dragged into this? This mission is too dangerous for a civilian. Ugh, I get it. You don't think I have any special skills, so I'll just get in the way?
Every flower and tree on the Xianzhou is significant in its own way. Miss Gui has her own strengths too. As a famous street performer and live streamer, she has precisely the skills we need to acquire intel for our mission. Huh. No tengo más preguntas. Miss Gui has set up a social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad! They said I could be a Ten Lords Commission intelligence hawk! No dijeron eso. I might not be a scholar, but I don't think calling someone a hawk is a compliment. The Ten Lords Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead in all matters related to the Heliobi. Ok. That's right. I won't let us down. Hania termina... Ok, otra vez. ¿Qué dice? Habla con Huahua y conoce... Ok, vamos a ver qué más puedo hablar. ¿Qué más aquí alrededor? No, habla con Huahua. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Huh. ¿Tú? Captain? You can just call me Huohuo. Dice, entendido, Capitán Huahua. I'm really surprised that Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. After Tail disappeared, I thought for sure the commission would ask me to resign. But for some reason... Anyway, I'll do my best to carry out my duties. As for our mission, Cirrus was locked up in Fictional Garden, but there are a lot of other Heliobi that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of Heliobi behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. ¿Entiendo? Little Gui, can you show us the website we'll be using for intel? Ok. ¡Tada! Esta es la página web de los amantes de lo sobrenatural. Páramo paranormal. Huh. Dice, he creado una nueva cuenta para recopilar las experiencias paranormales de la página. ¿Esta es su cuenta? Esta es cuenta personal, ¿verdad? Sí está bien. ¿Eso está bien? La comisión de los 10 líderes debe permanecer oculta, pero yo no. Me ordenaron reunir seguidores a toda costa. Así es. Cuanto más seguidores tengamos, más encargos recibiremos para investigar historias de fantasmas. Ok. Dice, aún no se han publicado peticiones de ayuda. Volvamos a echar un vistazo en un momento. Haz clic aquí para cerrar la página. Ok. I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But, based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. Dice, ¿qué pasa si las pistas que recibimos resultan ser falsas? We have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes a lead is obviously fake, but other times it's hard to tell from just a few words on the internet. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. So, we still have to go out and fact-check the leads? Sí. Plus, the Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website?
Sounds like Little Gwei's department. She used me in some of her performances just to draw a bigger crowd. Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing Heliobi. We're working for the... Ops. Dice, ¿la comisión de los 10 líderes estará de acuerdo con eso? Madame Hanya has already given us the green light. We'll record our Heliobi hunting expeditions to get more followers, and then use the intel from our followers to find more Heliobi. It's like a vicious cycle. Wait, aren't we supposed to be operating in secret? Well, another thing we have to think about is that Heliobi feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Wouldn't posting a victim's personal information online cause even more harm to the victim? I'm not trying to pick holes, just raising some concerns. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. We won't reveal the names of any victims. We'll just post some pics and videos of the squad engaging in fierce battles with the supernatural. And then come up with some dramatic titles. Like, Little Gwei Investigates. Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road. Gets owned. You know? We'll turn the entire Heliobi hunting process into regular uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does kind of sound like a good idea. Thanks, bestie. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at the leads we have so far, and pick one to try out as a test run. Okay. Take a look. This post is getting tons of comments. ¿Cuál? Dice, mira eso. La primera petición de ayuda no tardó nada en llegar. Dice, las publicaciones con peticiones de ayuda suelen tener pistas que conducen a un Heliobos. Haz clic aquí para echar un vistazo. Cuidado, he visto fantasmas en el callejón Auro. Ah, es de Bailu. Mikunakano. Sed. Holy. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien, Mikunakairo? ¿O algo así te llamas? Con que sí son las cosas. Bien, ya entendí. Dice, como puedes ver, después de completar los encargos obtendrás seguidores y gratificaciones. ¿Ok? Será mejor es que no pierdas... No. Ok, cometieron un error. Porque eso no tendría sentido. ¿Cómo se leería? Sed. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Saliendo de estar enfermo? Será mejor que no pierdas el tiempo. Acepta el encargo de investigación. Ok. Cuidado, he visto fantasmas en el callejón de Auron. Comenzar investigación. Ok. Lady Bailu disappeared? That's nothing new. She sneaks off all the time. Sí, pero... That's not the point. Here, read this part. One of the healers from the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered. But then she disappeared into thin air. Tal vez aprendió a saltar. Quizá lo imaginó. Judging from the comments, there were several witnesses. Okay. Sure, Lady Bailu runs away all the time. But disappearing into thin air? It looks like the work of a Heliobus. The Heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of Heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. Okay. Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a Heliobus wants to do, and what it's capable of doing,
It'll be easier for us to help the victim. Ok. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about Heliobi. I think I have an idea. We have another source of intel we could use. ¿Cuál? ¿Te refieres a Sirius? That's right! Those Heliobi were locked up in the same space for ages! They probably got to know their fellow prisoners like the back of their, I guess they don't really have hands. The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. Puede ser. Ok. Gemelas. Ok. Shushan, ¿algo que decir? Little Gui's methods can be a little unorthodox, but that's just because she has a vivid imagination. When it comes to getting things done, she's actually pretty reliable. Comprendo. ¿Por qué de repente siento la necesidad de decir... ¿Por qué de repente tiene la necesidad de decir eso? I'm worried you don't trust her plan. Just relax. Little Gui is unbeatable. In her area of expertise. Parece que se conocen bien. Like the time Gwen dragged me to the fixed troll garden so I could protect her. But I was so scared, I ended up fainting. While I was passed out, she went and caused all kinds of trouble. I neglected my duty of keeping her from making a mess of things. But I'll redeem myself this time. I'll make sure to protect her. And also keep an eye on her. Entiendo. That being said, why did you decide to come back into this mess? Dealing with Heliobi isn't an easy task. Dice, no sé si tuve elección. Tengo cuentas pendientes con Sirius. No irme por mí, será mejor que no falles. Tengo cuentas pendientes con Sirius. Oh, that's right. You were possessed by a Heliobus once before. Sí. Guess it wasn't a pleasant experience, was it? Dice, fue muy poco tiempo. Quiero intentarlo de nuevo. Para nada. Me deshonraron. Fue por poco tiempo. Quiero intentarlo de nuevo. Come on, don't act tough. I can't stand the thought of those things roaming free. After what little Gui and I went through, I'm not about to let them have their ghostly way. Ok. Winifred, ¿algo que decir? Let's see. Ghastly Gravy. Ghastly Gravy? What kind of website is that? Ugh, it's Ghostly Grove, not Ghastly Gravy. Rayos. Ghostly Grove is the most renowned website for paranormal enthusiasts on the Lawfu. Everyone who loves the mysterious and the unexplained knows about it. I used to go there to read first-hand accounts of ghost sightings whenever I needed to build up my courage. Comprendo. We can get our leads from this website and then investigate them posing as paranormal investigators. That means we can operate more efficiently and with a low profile. Well, if people started to see a spirit fair making door-to-door visits, they might begin to panic, and that would give the Heliobi even more power over their hosts. Ok, entiendo. Look, I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But, based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. Comprendo. ¿Qué pasa si las descripciones son falsas? Gran parte de las actividades paranormales son falsas, son solo personas disfrazadas. We have our work cut out for us, that's for Eso era lo after all. mismo. So, Ya un momento crítico, ya vengo, voy al baño. Ya vengo, voy al baño, un crítico, amigo míos.
The server's still not open. 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 Casi Kiroto YQ. Sed. Llevo desde el viernes farmeando para Furina. Casi Kiroto YQ. Sed. Y solo tengo 71 de pity. Dice, llevo desde el viernes farmeando para Furina y solo tengo 71 de pity. Right, te deseo bastante suerte, amigo mío. Te deseo bastante suerte. ¿Qué es lo que le queda en el juego? Tal vez pueda hacer los... Aparte de revisar el mapa, tal vez pueda hacer las cosas de la tetera. Puede revisar los logros que le hacen falta. Obviamente las misiones. Pero hay bastantes misiones de mundo por todo lado. También puede hacer los encuentros. Ok. Tenemos donde vamos, ¿no? Tenemos que ir. Casi Kiroto YQ. Sed. Hice una misión de mundo de Inazuma. Ah, ya. Casi Kiroto YQ. Sed. No de Sumuru. Casi Kiroto YQ. Ah, ya, es Sumeru. 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 Sumeru.
Primero Inazuma, luego Sumaru y luego Sumeru. Pero así son las cosas, supongo. Ok. Vamos. Sirius, ocupamos tu ayuda de nuevo. Oh, this tedium. Casi Kiroto Even YQ. insects can't hold my Sed. attention any longer. INMMS. Estaba bien larga, desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Ya veo. Bastante contenido. Cirrus, we've come to ask you a few questions. I hope you'll be cooperative. Oh, if it isn't the little girl who fainted in Victual Garden the moment she encountered the Heliobi. Already talking to me like a detective, are you? Hey, where's Casi my Kiroto sword? YQ. You just wait. Sed. Ahorita le digo el nombre de la misión. Ya veo, ok. Podemos no dejen que las provoque. Okay. I just wish I could teach them a lesson. Cirrus, you must be unhappy with how things turned out, right? What do you want from me, little fox girl? You want to know what happened to the guard dog? He turned to ashes a long time ago. I don't care about that at all. But I can't help but notice you managed to escape the furnace, and now you're stuck here, unable to move an inch while the other Heliobi are roaming around the Lafu enjoying themselves. Ooh, must be quite frustrating. You want me to assist you and betray my own kind? Zero se queda en silencio, estudiando. Zero se queda en silencio, estudiándolas a través de los ojos de los escolta-almas del escolta-almas que poseyó. Finalmente decide hablar. I can do that. Under one condition. I wish to arrange a challenge. One akin to the struggle between the great Heliobus Ignamar and the general of the Lafu. Casi Kiroto YQ. As long as you Sí. can bring me the current general, Es la de letargo dorado. anything can be negotiated. Ah, sí. Esa, la visión del letargo dorado, la recuerdo, es bastante larga. The general? Huh. What? Is that too much to ask? It seems the judge here doesn't have what it takes to negotiate with the Heliobus. That's just another way of saying they don't want to cooperate. Huh. Casi Wait, Kiroto YQ. Wawa, you can't Sí. seriously be thinking Le about... haré una pregunta. ¿Cuál? Deal. I'll Casi submit a Kiroto request to the YQ. seat of divine foresight. Sed. Ser furro se considera que te gusten las chicas mitad animal y mitad humano. Ah, posiblemente. Posiblemente. Pero no hay problema. Vámonos. Vamos a ir a donde el general a ver si está de acuerdo con el trato. Vamos con esto. Se teleporta, sí, se teleporta. Luosha, comerciante extranjero que vino de otra galaxia y que siempre lleva consigo un ataúd. Casi Kiroto YQ. Parece unos... Sí. No, posee. Descubrí que soy daltónico. Ya veo. Curioso. Posee unos conocimientos médicos excelentes. Ya veo. Daltónicos que no los colores. Sí, algunos. O no Casi todos. Kiroto YQ. Sed.
Me salió Charlotte y la estela del deseo, la vida dorada, pero era mirada. Ya Casi veo. Kiroto YQ. Sed. Morada. Ah, ok. Ah, felicidades por la Charlotte, por cierto. Ahí va cargando. No se caiga, juego. Eso es. Por ahí. Ok, voy a tomar mi fresco por mientras carga. El juego está todo extraño. Ok, ahí va. Tuve que decirle que está todo extraño para que Time to jugar love. rápido. Para que le Head apurara. back. Sí. Ah, ¿Qué pasó? está reconectando. Ah, bueno. ¿Será por las lluvias? Casi Kiroto YQ. Sed. Beidou C3, Charlotte C3 y esas dos son nivel 50, y Mikoye C1 nivel 40 hace más daños que esas dos juntas. Ya vemos por qué no las tener más. Ok. Bueno. Era por acá. No, no era por acá. Estoy perdido, espérese. Era salir por aquí y subir, ok. Good quality, good price. Hassle-free chartering. High-end barge. The best choice for galactic commerce. What is your purpose for entering the seat of divine force? Vengo a visitar al general. Porque hay un trato que él tiene que aceptar. Para que Sirius nos ayude. Hola, general. Oh, what do we have here? A nameless, a cloud knight, a judge of the Ten Lords Commission, and a street performer. Quite the group. Wow, the General recognizes me? I didn't realize I was so famous. My retainer Yang Qing has mentioned you. You are one of the only people on the Law Fu that was able to deprive him of his sword. Oh! Oh, I remember. I should apologize. I did a sword swallowing performance on the spur of the moment, but forgot to return the sword to him when I left the stage. So, what wind has brought you to the seat of divine foresight? Jojo le cuenta a Jin Yuan sobre la situación. General, we know you have important matters to attend to, and the Ten Lords Commission shouldn't be bothering you with something as trivial as the Heliobi. But if we allow those creatures to roam freely, I'm afraid. I heard stories of a skirmish between a previous general and a monster of sorts. I'd always assumed they were an old wives' tale. I never imagined the villain of such tales would come to my doorstep seeking revenge. I must say, it seems a bit unfair that I should assume the debt for a conflict I had no involvement in. Dice, ni siquiera era tu lucha. Podría destruirlo de una vez por todas. Ni siquiera era tu lucha. Precisely. In principle, the instigator should bear the burden. Still. General Teng Xiao is a venerated predecessor. If I am to honor his legacy, then sitting idly by is not an option. If an audience with a general of the Law Fu is requested, then I will honor such a request. General, Heliobi are vile creatures capable of taking over the bodies of mortals.
If you're unsure... I appreciate the Ten Lords Commission having such high regard for my welfare. And it's true I am rather inexperienced when it comes to Heliobi. But as General of the Lawfu, I cannot look on while these fugitive creatures wreak havoc on the populace. I still have some paperwork that needs attending to. Once I am finished, I will make my way to Fixtral Garden without delay. Ok. ¿No más que decir, Jinyuan? As soon as I finish my paperwork for the day, I will make my way to Fixtral Garden. Please, go ahead of me. De acuerdo. Se regresa al jardín, ok. Para decir a Sirius que el general sí va a venir a verla. Sampo Katsuki, hombre de negocios que viaja entre la superficie y el subsuelo. Es cercano con todo el mundo. Tiene un gran sentido del humor y le gusta bromear. Aparte que cada vez que habla se escucha como si estuviera planeando algo malo. Y es un ladrón. Sí. Perfecto. Ok. Ah, ¿ya estás aquí? Ok, perfecto. I've never seen this one before. Human. Who are you? Espera, si estoy grabando, porque parece que... Ok, sí. La conversación de ellos dos es importante. Heliobus, is it not your deepest wish to hold a rematch with the General of the Lawfu? I have come to grant you an audience. Dice... Es el general actual. Cirrus, we have brought you the person you wish to see. This is General Jingyuan, the one who now sits at the seat of divine foresight. This is the current general of the Lafu? Look at that expression! He's barely half awake! Where is General Teng Xiao? Why did he choose such a lightweight to take over for him? I suppose it's already too late for the Xianzhou to rid themselves of this clown. Huh. Very well then. General Jing Yuan. How about we settle our score right here in Fixtral Garden? If I win, I must be free to come and go as I please. I agreed to grant you an audience, not meet you in combat. What? You refuse? You won't fight me! He comes here after I demand a rematch and won't even fight! Is he conceding that I already won? No, there can be no victory in eschewing combat. Human logic negates it. You misunderstand. I came for a rematch. It's just that you are not a worthy opponent. What? Unworthy? Teng Xiao, as General of the Lawfu, was Commander-in-Chief of the Cloud Knights. Ignamar commanded the Heliobi. The two were as great as the sky and the earth, equally matched like yin and yang. It is only natural that they were worthy opponents. As it stands, I am the General of the Lawfu. But you are no Ignamar, merely a prisoner. If you wish to engage me in battle, you must follow my rules. Defeat my army. Only then will I grant you the fight you seek. Huh. That's right. You must defeat my 4 companions gathered here. Then, you will have proved yourself
a worthy opponent. Wait, he means us? We'll be okay, right? Tal vez. Cualquier cosa te tiro por la ventana. Nosotros nos encargamos. Qué rápido hemos llegado a las manos. ¿Podemos practicar primero nuestro golpe maestro? Nosotros nos encargaremos. That's right. For us, any problem that can be solved by force isn't a problem at all. So I only need to beat your pawns here. It would serve you well not to underestimate them. They are as skilled in combat as they are tenacious in spirit. I worry they might pose a problem for you. If you win, you can have your rematch. If you lose, you will answer one question of their choice. No lies, no tricks. It's a deal. The game is set. This platform will be our chessboard, and the fighters will be the pieces. ¿Qué vamos, supongo? Ay, de verdad quiero un tablero. Y se quebró. No, Trying to a la primera. humiliate me with lowly pawns. No matter then. I have my pawns to play. Heed my command. Receive my power. Now you will experience the might of the Heliobi. Ok, tengo a Winifred. Dice: en esta batalla hemos obtenido el poder de las técnicas exorcistas. ¿Ok? El efecto de la técnica exorcista actual vacía la firmeza del enemigo e influye daño. ¿Ok? Dice: se me ha ocurrido una forma de preparar la técnica de exorcismo. Pruébala. ¿Ok? Ok, sí, los debilita. Bueno, friend, a lo tuyo. Es un equipo de prueba completo, ¿ok? Give it up. Dice: fuego maligno aparecerá en el orden de acción cada cierto número de turnos, ¿ok? Cuando termine un turno, fuego maligno avanzará hacia la parte superior del orden de acción. Ok, técnicamente irá subiendo, no sé por qué, pero... I shall judge you for the 10 lords. I'm on guard. Dice: cuando el fuego maligno de color verde llegue a la parte superior del orden de acción, se activará para los aliados. Dice: el fuego maligno de color verde puede reponer las técnicas de exorcismo de la calabaza luna umbra. ¿Ok? En cualquier caso, ¿ya? Aquí. Dice: cuando el fuego maligno aparece al lado de un enemigo, se mostrará como una llama de color rojo. ¿Ok? El enemigo va a obtener fuego maligno. Al obtener fuego maligno, ese enemigo se potencia en gran medida. Ok. Recount your sins. Oh. Wow. Le hicieron bastante daño a Winifred.
El enemigo con fuego maligno se potencia en gran medida. Te ayudaré a recuperarte. Ten cuidado. See what I can do? Ok. Forget your wallet. Well, then wisdom. Ok. Creo que eso fue una pésima idea, pero ya que el enemigo va a obtener fuego maligno. Usa la habilidad definitiva ahora para arrebatar el fuego maligno. Ok. Dice, los aliados se han hecho con el fuego maligno. Ok. Puedo obtener las habilidades yo. Tras usar la habilidad definitiva, fuego maligno se mueve inmediatamente a la parte de abajo. Cada turno el fuego va a ir subiendo y en la posición que esté le entrega bonos positivos a ese personaje. Si quiero obtenerlo para mí, debo robarlo usando mi habilidad definitiva. Ok. Lance ablaze. Como ahora. También tengo el exorcismo. Dice, el fuego maligno de los aliados ha recargado las técnicas exorcistas. Úsala. Ok. Flaming lance. Forward. Time to go on the offensive. Hora de ir a la ofensiva. Ok. Fracture. You don't know how serious this is. I shall judge you for the 10 lords. Let me through, or I'll... Listo. Siguiente. Wanna see what I can do? Dodge this. Take this. Shape of Taishu. Rise Phoenix. Ok. Listo. You still deny your sins? They're clear as day. Ok. By the will of the 10 lords, the 10 lords decree, hereby ordained. Ok. Crimes. Time to go on the offensive. Defend the weak. Listo. Answer. Come feast your eyes. It's never too early. For a happy new year. Nunca es demasiado temprano para un feliz año nuevo. Excepto que, Winifred, estamos en noviembre. You don't know how serious this is. Ok. Let me through, or I'll go through you. Déjame pasar o pasaré a través de ti. You're not going anywhere. You still deny your sins? They're clear as day. Recount your sins. Listo. Time to go on the offensive. ¡Pum! Chacalaca. ¡Pum! Chacalaca. Maté a fin de la batalla. ¿Y ahora qué? ¿Sirius? ¿Sirius? Ok, ahí está.
You've lost, Cirrus. Ugh, don't get complacent. If I had all of Ignimar's power, I'd never have lost to the likes of you. Should you decide to try again, my offer still stands. But... What are we waiting for? Not so fast! Before we fight again, you need to answer one question like you promised. Ugh, pesky devil of a girl. Alright. What's your question? Look, is this something a heliobus could... Oh. There are countless heliobi that escaped from the creation furnace. And every one of them could have done such a thing. It could have been vengeance, curiosity, or simply hunger. So how would I know which one abducted your dragon lady? Of course. I do have my suspicions. For example, Luxie. ¿Qué tipo de heliobus es Luxie? Luxie loves mischief. They give no thought to interfering in mortal affairs. Their only concerns are entertainment and freedom. Among all the fragments of Ignimar, the one most likely to abduct your precious dragon lady would be Luxie. Hmm. We were sailed away for 1,000 years. It's been ages since we last tasted the joys and sorrows of the world of humans. I'm sure Luxie was eager to find a new friend and wander the world with them. I think they're telling the truth. Heliobi do have different personalities, and they can be influenced by the personality of their host. If a heliobus possesses a great warrior, they might gradually take on a braver, fiercer persona.
And if their host is a playful child, they may adopt a childlike spirit. Wander the world with them. It sounds like Lady Bailu would have been an ideal target. She's always running off to play in Arm Alley. This intel should be a big help. Hey! We're not done here! You still owe me a fight! Dice, tarde o temprano la tendrás. De todas formas, no ganarás. Primero debemos encargarnos de algunas cosas. Ten paciencia. You bunch of meatbags! One minor victory and you think you're something special? Come on, show me what you've got! The clues are all pointing in the same direction now. It would be wise to strike while the iron is hot. Sí. Thank you for your help, General. Let's get going. Okay. Are you done running around yet? No del todo. Solo pasaba a saludar. I provided you with information as promised. Why am I still empty-handed? Don't bother me again till you're ready to fight. You'll be begging for a rematch later. Just you wait. Okay. The Heliobi are like a flame that burns eternal, with no need for sustenance. But alas, their curiosity got the best of them, and they became prisoners of humans. It is a pity. Huh. Dices, ¿los compadeces? I lament that we share the same weaknesses. Huh. Our situation is no different from that of the Heliobi. From the moment we gain sentience, we are driven by desire and instinct, bound to our destiny, moving unceasingly towards our own demise. ¿No tienes miedo que nos derroten? The most important thing in a soldier is one's intuition for victory or defeat. And you have given me confidence in victory. ¿Por qué Sirius está tan obsesionada con luchar contra el general? The ancient legends recount that the Xianzhou once faced an invasion by a great enemy that threatened the annihilation of every race aboard the Xianzhou ships. In order to save the Alliance, a hero made a pact with the Flint Emperor, the predecessor of all Heliobi. The Flint Emperor would aid the Xianzhou in battle, and if they were victorious, the hero and their followers would lose their physical bodies for eternity. When the fighting had ceased, none of the heroes survived, and the Flint Emperor was gravely wounded. Thus, the pact was unable to be fulfilled. As the centuries came and went, the story faded from memory. But the Heliobi remember. They hold claim to this debt for all time. The great battle between General Tang Xiao and Ignamar was fought largely for this reason. ¿No volverás a la sede de la premonición divina? Aiding the Ten Lords Commission in subduing the Heliobi is a legitimate reason to take a leave of absence. I shall treat it as a vacation and enjoy the scenery of Fixtral Garden. Though I must admit, the wind here does chill the bones. Es algo frío. Ok. Oh. Entonces está esto. Un momento.
Ok. Okay. 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 Estamos. Ugh, I haven't been here in a while. It's nice to be back in the old stomping ground. Oh yeah? Since you're so familiar with the place, you can lead the way and conduct the interviews. Did I hear something from the peanut gallery? Huh. Look! Those two are wearing Alchemy Commission uniforms. They're probably looking for the Dragon Lady. Lady Bailu disappeared into thin air. They must be pretty confused. Remember, we have to keep our identities secret when we interview them. And don't mention anything about the Heliobi. People might start panicking. Okay. Don't worry, Judge Wawa. Effective communication with the public is one of the basic skills of a Cloud Knight. De acuerdo. Hello there. Judging by your clothing, you two must be healers from the Alchemy Commission. My name is Sushang. I'm a Cloud Knight soldier. Are you looking for the Dragon Lady who suddenly disappeared? Even the Cloud Knights are getting involved? Did you file a report or something? Report? I haven't said a word to the Realm Keeping Commission, let alone the Cloud Knights. People would think we were crazy if we reported this. There's something fishy going on. How did the Cloud Knights find out? Good question. So, actually, we're affiliated with the 10th... The 10th Squad! Cloud Knight Security Squad 10, to be precise. We patrol the streets and respond to all kinds of unexpected incidents. It's grunt work, essentially. Oh, I can relate. We're no stranger to grunt work ourselves. Anyway, we heard about the Dragon Lady's disappearance, so we hurried over to see if we could help. Oh, we know this Outworlder here. She's from the Astral Express. I've heard the Dragon Lady mention her before. Veamos. Dice, la amistad no tiene límites de edad. Soy tan famosa, así es. Soy su pase gratuito para tener comida gratis. Esa no tiene límite de edad. Well, it's great that you're all willing to help, but we haven't actually figured out what exactly is going on. Comprendo. Yeah. Just when we had her cornered, the Dragon Lady disappeared with a bang. And while we were chasing her, we saw two of her. It really is a mystery. Ah. Dice, debe ser magia en una nube. That's what I was just saying. But can Cloud Him magic really do that? Tal vez. It sure can. This Foxian beside me? Well, she's actually the Xianzhou's top expert on intangible cultural heritage. She's super knowledgeable about Cloud Him magic. Huh. Huahua, could you share some expert insight with us? Huh? Yes! I'm a very professional expert, and I'd be happy to share my, expert knowledge. In fact, Cloud Him magic isn't the only magic out there that can achieve such feats. We Foxians can use our Foxfire to make ourselves invisible.
So where did you last see Lady Bailu? On that road there. And I swear I can hear a child giggling whenever I walk by. Must be the wind. Be sure to get some rest. We'll take over from here. Lady Bailu must have seen you and gone off to hide. But with her old friend here, maybe she'll be willing to come back out. Fantastic. Well, we'll leave you to it. Ok, perfecto. Ugh. Why does the dragon lady always have to run off? I swear they should be paying us extra for this. Huh. I should get workers' comp for listening to you complaining all day. If you don't like the work, you can always transfer to the military. Ok, perfecto. Por aquí está. Lady Bailu! Lady Bailu, where are you? Lady Bailu, come out and play with us! Why are there two of her? Huh, they're asking us to play with them. Huh, silly head. They're trying to trick you. They're just gonna catch you and take you back. Ooh, I know. Let's play a game called Don't Let Anyone Catch Us. Vale, está jugando con el Helio. Run! Tranquila. Seriously? That ghost twin was one thing, but your screaming nearly sent me to the grave. Sorry, but seriously, I knew it was a heliobus, but seeing double Bailu like that sent shivers down my spine. It's okay, Miss Sushang. I've worked in the Ten Lords Commission for many years now, but I'm still not used to their tricks. Dice, ahora cómo los atrapamos. They're eluding our senses, but they won't have gone far. We just need to look around. Okay. I can hear laughter, but where's it coming from? Oh, no, I'm starting to get the heebie-jeebies. You can say that again. Yo lo escucho. Lo escucho por aquí. Aquí. Okay. It seems to be coming from this room. Okay. I'll open the door and take a look. Huh? It won't open. Intentar abrir la puerta, intentar golpear la puerta, intentar derribar la puerta. Dice, intentas derribar la puerta a patadas, pero no cede. Y te duelen los pies y te... Strange. Is this also the work of the heliobus? Sí. They must know that we're following. And now that we know its hiding spot, it's time to use this. This is the harmonic chime. It's an item that the Ten Lords Commission forged to help deal with the Heliobi after the Fixtural Garden incident. Heliobi create illusions to isolate their victims. But if we ring this chime, our thought waves will synchronize with those of the heliobus. Okay. As for how it works, I'm afraid that would take the rest of the day to explain. In other words, we'll be able to enter the heliobus's illusion? Sí. Exactly. But once we're inside the illusion, we'll still have to figure out a way to catch Luxie. Okay. You're the
powerhouse of this team, we'll leave the door to you. Dice, las puertas son mi especialidad. Vaya, qué generosa de tu parte. Soy aprendiz de todo. Pero maestra, soy aprendiz de todo, pero maestra de nada. Come on, you're too modest for your own good. Ok. Tenemos la... When you're ready, ring the chime. We'll all charge in together. Ok, vamos. Weird. How'd the Master Diviner figure out I'd be here? ¿Qué traes? Listo. I never thought this would be behind the door. Remember, it's just a heliobus illusion. Mientras estoy hablando. You over there! Release Lady Bailu! Ah, don't be a bunch of fun suckers. She doesn't want to let anyone take her away. Luxie, they came here looking for me. It's starting to get dark. Maybe it's time for me to go back now? Ah, Lulu, didn't we say before that we wouldn't let any grown-ups find us? And never let them take us home? Why did you change your mind? You're right. Grown-ups break their promises, but we don't. That's right. Remember, if you ever get hungry, I can conjure up anything you like. Berry pheasant skewers, star taro bubble tea, you name it. We have it right here. Okay, pick some right now. Not yet. Why don't we play a game first? You bad guys over there, okay? You're gonna be in the game too! Lulu, let's make a run for it! If we escape from them, I'll conjure up all of your favorite snacks and drinks! Wow! Then what are we waiting for? Let's go! We're free from the grown-ups! We can play all day, every day! Wait, stop! Okay. I just want to play a little longer! What's so bad about that? Why do I have to lift the weight grown-ups do? Grown-ups are always saying, study now and have fun later. But the grown-ups I see at the Alchemy Commission never have time for fun. Stop chasing us! Can't you just let me have some fun? That door over there is the only way out. We'd better close it.
Mm. Phew. By the Arbiter, they sure know how to run. That's the power of a heliobus. Catch your breath before you pass out. Let's try a new strategy. I don't think we can beat them like this. We need to use our heads. Sushong's gonna use her head? Now we're really done for. Y se podría seguir corriendo todo el día. Creo que estoy hiperventilando. ¿Alguien tiene una trampa de casa? ¿Alguien tiene una trampa de casa? We can't hunt the dragon lady like a wild beast. Wait, I have an idea. How about we use a little reverse psychology? Instead of chasing Lady Bailu, we get her to come to us. ¿Cómo? Are you serious? Does that little dragon girl look like she's gonna come running over to us? Chasing Bailu around like this reminds me of something I saw back home when I was a child. ¿Qué cosa? On my home planet, resources were scarce. And if you wanted to eat meat, you had to risk your life by going deep into the mines to hunt an animal called a sky mink. Okay. Sky minks fly so nimbly and are so alert that even the quickest of hands will have a hard time catching them. Dice, es hora de contar historias. Y conseguiste la carne. ¿Cómo? Y conseguiste la carne. ¿Cómo acaba la historia? Gather round, children. Ugh, don't interrupt. Hear me out. The sky mink's ecology is unique. It lives in symbiosis with a venomous creature called a shrieking lizard. When a sky mink goes out to feed, it lets the lizard protect its young. So we used to go to sky mink nests to catch shrieking lizards instead. When a shrieking lizard gets caught, it calls to the sky mink with a loud shriek to warn it to return to the nest and protect its young, which of course led the sky mink right to us. Dice, suena un poco cruel. Soy inteligente. I'd hesitate to call it that. Shrieking lizards spew out a potent venom. Many people lost their lives trying to catch a tiny morsel of meat for dinner. Rayos. Nice story, but what's it got to do with chasing Lady Bailu? Ugh, isn't it obvious? If we catch one Bailu, the other will come running to us. I remember one of the judges had a precious item called a Lunambra gourd, which could absorb and imprison Heliobi. Oh, come to think of it, I think that's the thing I smashed. Huh. I wonder if they fixed it. Actually, I have one with me, but it's only effective when the heliobus is close by. Okay. Nice. In that case, you can take the gourd and camp out in a corner. The rest of us will chase Lady Bailu back over here. Okay. If we catch Lady Bailu, will Luxie really follow her into our trap? Do Heliobi really have a sense of loyalty to their victims? Who knows? Cirrus said that Luxie is kinda childlike. It's worth a try. Sí. Dice, directo. Directo a la trampa. Es difícil alcanzar a Bailu mientras huye por el laberinto, así que tendrás que dirigirla hacia donde se encuentra la matriz de la calabaza luna nombre. En el laberinto de ilusiones existen varias puertas capaces de bloquear el camino. Era la puerta correcta para cambiar la ruta de escape de Bailu. Why do grown-ups always say that life is harder for them? So weird!
kids once too? Would you spoil the fun for younger you just because older you isn't happy? Exactly! Why do they always talk about things I don't understand? I just want to have fun! ¿Qué lleva esto? Ese tengo que mantenerlo abierto, ok. Voilà. Ok. Ok. Tras. Ok. Ok. Vamos. ¿Todo atrás? Ok. Tenemos que vaya por este camino. ¡Ja! Te atrapamos. Don't let me go! I don't want to be locked in here! Huh. Lady Bailu, please calm down. You're not yourself right now. You're being influenced by a heliobus. You're lying! I never had playmates. Today I finally found one, and you guys are trying to take them away! Oh. Grown-ups are so mean! As soon as they see children having fun, they want to ruin it! Jiji. Soy una malvada. Tienes razón, lo siento. ¿Por qué no la dejamos ir con una advertencia por esta vez? Careful! Don't let them manipulate you! Sure enough, they walked right into our trap. I was considering letting you join the club and have fun with us. But since you're so determined to spoil everything, I'm afraid we'll have to settle out differences through violence. Yes, violence. The only language you grown-ups know how to speak, right? The one you use when you're telling us off. Ok. Ok, eso dice mucho sobre ti, Luxi.
Dice, fuego maligno aparecerá en el orden de acción cada cierto número de turnos. Cuando termine el turno, fuego maligno avanzará. Ok, sí, eso es lo mismo. Cuando el fuego maligno aparece, sí. Eso. Básicamente ya lo sé. Ahí está. La misma dinámica que habían hecho ahora. Ok. Might be trickier to crack. This combat needs optimizing. At this speed, too slow. Mucha optimización. Component damage. Component damage. Play hard, win big. Come on. Oh, that's a set. Commencing research. Ok. Ah, mira lo que con el piso, pero no importa. Vamos a And jugar. awaken. Threat raised. Caught in the web. No. Press. Can you let me have some fun this time for a buzz? Gotcha! Better late than never. Look at the draw. Stop. Please. Looks like victory! Component damage. Threat raised. Fin de la batalla. Okay. Oh, I'm sorry, Lulu. The grown-ups won. I can't play with you anymore. Oh. Oxy, we said we never go back with the Cuervo grown-ups. They silencioso. break their promises, Sí. but we Buenas. can't. There's nothing I can do about it. Playtime can't go on forever. ¿Cómo estás, Cuervo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenido. But we still had lots of fun. Let's play again next time. There won't be a next time. Hua, you know what to do. Luxie, how long before the next time we can play together? Oh. We both have many years ahead of us. So, in that sense, it won't be long at all. But for now, I have to leave with these grown-ups. Usted se sintió más o menos no muy bien. All right. Lady Bailu, it's getting late. You need to go home now. Cuervo silencioso. Sed. Solo me falta una pechera con vida para Huou y no me la quieren dar. Llevo como 4 días y no sé la pechera con vida. Ya veo. Cuando el Helios desaparece, los ojos entreabiertos de Bailu se abren de par en par. Ha recuperado el control de sí misma. Everything's so fuzzy. Did I do something bad? No need to feel bad, Lady Bailu. You were in a dream world. None of it was your fault. Sí. Bailu volvió a la normalidad. Qué linda. But I made everyone chase after me for so long. I shouldn't have done that. It's only natural to want to escape when strict rules are being forced on you. I know there are a lot of grown-ups trying to control you, telling you what you can and can't do. They're the ones to blame. I was ready to apologize to everyone, but now you made me forget what I wanted to say. Apologize for what? You know, you and me have a lot in common. I'm almost a grown-up now, but I still miss my childhood days and running about barefoot.
My big brother used to boss me around. He'd give me chores, constantly telling me to grow up, that kind of thing. Then one day, I decided to rebel. I ran away to prove that I could get by without my family, and eventually settled on the Xianzhou. Whether it's a dragon lady like you, or an ordinary person like me, I feel like many people's lives follow a similar trajectory. One day, you'll have the strength to leave your current situation and move on to the next phase. In the meantime, I suggest you try and cherish the good rather than apologize for the bad. Alright. I don't want everyone to feel too sorry for me. Hey, did you ever think about joining the Alchemy Commission as a psychotherapist? Jeez, and there I was, pouring my heart out. Now I feel like this kid's lived longer than I have. Can we not linger around here too long? Posiblemente sí. This is really spooky. Maybe we can chat somewhere else. Posiblemente esta dragoncita ha vivido más que tú. Ok, listo. Truth be told, Luxie didn't seem as evil as the other Heliobi we've seen. They sure made us run, though. If I ever have to run like that again on the job, I'm filing for workers' comp. Heliobi don't really fall under good or evil. They just act according to their desires and emotions. I hope the others will be just as easy to subdue. Dice, fue divertido. I should go surrender myself to those two medics. They were looking so hard to find me. Wait! Huh? What is it? We're going to make a post about this paranormal incident online to attract more followers. It'll help us get more intel. Le cuentas a Bailo lo que sucede. Oh, I get it. You can't just tell the public that the Dragon Lady was possessed by a heliobus, right? So, we won't mention my name, right? And we'll make up a headline? That's right! We want to report this incident like it's a paranormal phenomenon. The more exaggerated, the better. And then announce that it was solved by our ghost hunting squad. Then we add on a few photos and videos. It'll be sure to get lots of views. That's great and all, but I'm not good at making stuff up on the spot. I heard that you helped Mr. Cian write stories before. You must be an expert wordsmith. Me temo que me sobreestiman. ¿Eres tú la encargada de las redes sociales? It's all a team effort. Come on, help me think of something. Okay. Okay. Sounds good. Aquí hay una foto que acaba de tomar para la publicación, pero aunque no publiques el nombre de ella, no todo el mundo la conoce. Es una buena foto, pero ¿dónde la tomaste? No se preocupen por eso. Ustedes también recuerden tomar más fotos, ¿de acuerdo? Más fotos significa más seguidores. Okay. El siguiente paso es editar el contenido, ¿verdad? Un relato simple sobre una experiencia sobrenatural no atraerá a los seguidores. Hay que ponerle chispa.
Noticia de última hora. Enciclopedia de lo sobrenatural. La comisión de los 10 líderes también espera. Rayos, ya, ok. De leer después de distintos tipos de contenido, también recibiremos diferentes comentarios. Ok, y luego publicar. Misterio resuelto. Un fenómeno de. Ok. Publica. Hola, mundo. I say that's a good title. What does everyone think? Alrighty then, it's decided. Okay. You should go back soon, Lady Bailu. Those two medics have had a rough day. Okay, I'm going back now. Thanks for the rescue. ¿Te divertiste? Case closed. I never knew catching Heliobi would require so much work. We're not done yet. Madame Hanya said that once we've subdued a heliobus, we should return to Fictional Garden and lock them inside the evil binding matrix's suppression towers. Okay. Okay. Aquí estamos. Vamos a hacer esto. Dice, con el apoyo de los escoltas de la comisión de los 10 líderes, sellas al Helios dentro de la calabaza Luna Umbra. It's over. Now I can finally get some rest. Tal vez. But there are still lots of Heliobi roaming around out there. Oh, we can't rest for too long. Dice, todo su tiempo. I couldn't agree more. I'd rather focus on resting first. I need to wait for my heart rate to recover before I go chasing another heliobus. Dice, hablaremos del resto en el chat grupal. Ok. Listo, aquí estoy. Hola. Es un placer conocerlas. No, quiero salir de aquí. Es un placer conocerlas. No les quitaré mucho tiempo porque todos estamos cansados. De hecho, tengo un poco de sueño. Solo tengo una cosa que decir. Nuestra publicación de hoy está arrasando. Tiene toneladas de comentarios. Ha sido compartido muchísimas veces.
Y es una de las más populares del momento. ¡Wow! Bien hecho, pequeña Wii. Buenas. ¡Wow! ¡Wow! Le echaré un vistazo. Sus comentarios. Brigada Casa Fantasmas. Ok. El resto podemos ir a hacerlo después. En cualquier caso. A ver. Creo que es lo último, ¿no? Sí. Leyendas urbanas de Love. Ok, por el momento creo que eso es todo por ahora. No sé cómo voy a dividir estas cosas. Pero en cualquier caso, seguramente va a ser video por video. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Honkai Star Rail. Nos vemos, amigos míos. Recuerden mi Twitter, Twitch y Discord, se encuentran en la descripción. Nos vemos la próxima vez. Recuerden poner me gusta o comentar o decir lo que quieran. Bye bye. Bye bye. En cuanto a ustedes, los que están en el stream, amigo mío, tal vez vuelve más tarde o tal vez no, porque tengo sueño. En cualquier caso, nos vemos, amigos míos, que descansen. No me levanté más temprano de lo normal, por eso tengo sueño.